वेलकम बैक। आज हम जानवर सीखने वाले हैं, मतलब एनिमल्स। पहले है गाय, मतलब cow। फिर है बकरी, goat। घोड़ा, horse। सूर, pig। भेड़, sheep। मुर्गी, chicken। तुर्की, turkey। मुर्गा, rooster। उल्लू, owl। अकाब, eagle। भालू, bear। कुत्ता, dog। बिल्ली, cat। भेड़िया, wolf। छिपकली, lizard। मगरमच्छ, crocodile। बतख, duck। हाथी, elephant। शेर, lion। मछली, fish। सांप, snake। अयार, shark। Thank you for watching. Please subscribe.